Okay, boleh. File manager considered framework. File manager is actually JD tau. Tapi dalam JD tu boleh extract keluar untuk jadikan framework. Perintah tetap saya tak familiar. Tapi something along that line lah. Something I think so. Yang tu saya tak apa familiar, minta maaf. Tapi yang saya tahu file manager memang, sebab file manager is JD sebab dia stick to the role. Tapi dia stick to the meja kan. Dia pergi kepada meja tu. So meja tu berubah. Meja tu tak berubah, orang berubah. Tapi kalau dia tukar meja, kena tukar jugalah file tu. But get what I mean? So yang selalu berlaku adalah dua ni orang interchangeably guna. Antara model dengan framework ni orang selalu pakai ikut suka. Tapi kita sekarang dah tahu dah, bila kata perkataan frame, ada perkataan frame maksudnya dia ada bingkai. Bingkai maksudnya dia terhad. Terhad. Dia restricted kepada satu-satu organisasi atau satu-satu role. Contohnya kita nak buat framework untuk trainer saja. Maksudnya role. Tapi kalau kita nak buat lagi spesifik, trainer untuk WRK. Maksudnya dia buat framework untuk tu je. Tapi kalau WRK buat trainer punya role, XSID buat trainer punya role, dua ni kita boleh combine, boleh jadi nak patah balik jadi competency model untuk trainer pun boleh. Tapi kalau ada banyak jenis trainer soft skill, trainer hard skill, trainer ni, trainer tu, dia boleh jadi dictionary. So ingat, perkataan dictionary sama macam kamus. It's all many definition. Ada banyak definition, tu yang penting tu. Okay. Sebenarnya file manager dah tukar kepada JD ya ke Syafah? Okay. Memang patut pun macam tu lah. Any question dekat sini? Because again, competency framework ni sebenarnya kalau kita faham, dan sekali lagi for lack of better words, untuk memudahkan bicara, saya gunakan perkataan framework. Saya tak gunakan model sebab pada saya model, saya biasa gunakan yang ini sebagai model yang kita cerita dalam TTT, yang tiga benda ni. Yang ni saya suka pakai nama model sebab dia generic. Framework saya suka fokuskan kepada satu-satu job. Dictionary adalah himpunan. Okay. So kalau by the end of today you all boleh come up with competency framework pun untuk satu job pun cukup baik. Kalau you boleh buat untuk multiple jobs, you akan nampak. Dia katakan ada tiga. Contoh access idea ada tiga role. Kita ada trainer, kita ada training coordinator, kita ada training admin. Okay. Kita ada trainer, training coordinator, training admin. Daripada tiga ni, kalau katakan saya boleh buat competency framework untuk each. Tapi tiga ni, saya extract keluar apa benda common yang tiga-tiga ni kena ada. Saya extract keluar, dah jadi competency dictionary. Saya ulang contoh macam tu lah. So kalau WRK, you ada trainer, you ada training coordinator, you ada marketer contohnya. So tiga ni mesti ada something in common. Yang common tu jadi dekat dictionary. You boleh keluarkan. So contoh katakan, tak sempat lah nak buat untuk marketer punya, kita buat untuk trainer dengan training coordinator dulu. Tak apa. So daripada trainer dengan training coordinator, you will find some common competencies yang you akan keluarkan. So automatic competency tu akan ada dalam marketer nanti. Kan? Sebab you are carrying the same brand, the same company. Betul? Boleh